اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. परवरदिगार आलम, जिन जिन सूरतों की तिलावत की गई है इसका हदिया करते हैं बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद चाहदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में, और उससे जो सवाब हासिल हो उसका सवाब कुल मोमिनीन और मोमिनात की अरबा को, खुसूसन मेरे प्यारे वालदैन की रूह को हदिया कर दे, और मेरे वालदैन के और तमाम मोमिनीन और मोमिनात के गुनाहान कबीरा और सग़ीरा को बख्श दे, और उनको अपनी जवाल रहमत में जगह अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. परवरदिगार आलम, जिन जिन सूरतों की तिलावत की गई है इसका हदिया करते हैं बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद चाहदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में, और उससे जो सवाब हासिल हो उसका सवाब कुल मोमिनीन और मोमिनात की अरबा को, खुसूसन मेरे प्यारे वालदैन की रूह को हदिया कर दे, और मेरे वालदैन के और तमाम मोमिनीन और मोमिनात के गुनाहान कबीरा और सग़ीरा को बख्श दे, और उनको अपनी जवाल रहमत में जगह अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. परवरदिगार आलम जिन जिन सूरतों की तिलावत की गई है इसका हदिया करते हैं बहक़ के मोहम्मद वाले मोहम्मद चाहदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में, और उससे जो सवाब हासिल हो उसका सवाब कुल मोमिनीन और मोमिनात की अरबा को, खुसूसन मेरे प्यारे वालदैन की रूह को हदिया कर दे, और मेरे वालदैन के और तमाम मोमिनीन और मोमिनात के गुनाहान कबीरा और सग़ीरा को बख्श दे, और उनको अपनी जवाल रहमत में जगह अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. परवरदिगार आलम जिन जिन सूरतों की तिलावत की गई है इसका हदिया करते हैं बहक़ के मोहम्मद वाले मोहम्मद चाहदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में, और उससे जो सवाब हासिल हो उसका सवाब कुल मोमिनीन और मोमिनात की अरबा को, खुसूसन मेरे प्यारे वालदैन की रूह को हदिया कर दे, और मेरे वालदैन के और तमाम मोमिनीन और मोमिनात के गुनाहान कबीरा और सग़ीरा को बख्श दे, और उनको अपनी जवाल रहमत में जगह अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. परवरदिगार आलम जिन जिन सूरतों की तिलावत की गई है इसका हदिया करते हैं बहक़ के मोहम्मद वाले मोहम्मद चाहदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में, और उससे जो सवाब हासिल हो उसका सवाब कुल मोमिनीन और मोमिनात की अरबा को, खुसूसन मेरे प्यारे वालदैन की रूह को हदिया कर दे, और मेरे वालदैन के और तमाम मोमिनीन और मोमिनात के गुनाहान कबीरा और सग़ीरा को बख्श दे, और उनको अपनी जवाल रहमत में जगह अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمद. परवरदिगार आलम जिन जिन सूरतों की तिलावत की गई है इसका हदिया करते हैं बहक़ के मोहम्मद वाले मोहम्मद चाहदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में, और उससे जो सवाब हासिल हो उसका सवाब कुल मोमिनीन और मोमिनात की अरबा को, खुसूसन मेरे प्यारे वालदैन की रूह को हदिया कर दे, और मेरे वालदैन के और तमाम मोमिनीन और मोमिनात के गुनाहान कबीरा और सग़ीरा को बख्श दे और उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. परवरदिगार आलम जिन जिन सूरतों की तिलावत की गई है इसका हदिया करते हैं बहक़ के मोहम्मद वाले मोहम्मद चाहदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में, और उससे जो सवाब हासिल हो उसका सवाब कुल मोमिनीन और मोमिनात की अरबा को, खुसूसन मेरे प्यारे वालदैन की रूह को हदिया कर दे, और मेरे वालदैन के और तमाम मोमिनीन और मोमिनात के गुनाहान कबीरा और सग़ीरा को बख्श दे और उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
परवरदिगार आलम जिन जिन सूरतों की तिलावत की गई है इसका हदिया करते हैं बहक़ के मोहम्मद वाले मोहम्मद चाहदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में, और उससे जो सवाब हासिल हो उसका सवाब कुल मोमिनीन और मोमिनात की अरबा को, खुसूसन मेरे प्यारे वालदैन की रूह को हदिया कर दे, और मेरे वालदैन के और तमाम मोमिनीन और मोमिनात के गुनाहान कबीरा और सग़ीरा को बख्श दे, और उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. परवरदिगार आलम जिन जिन सूरतों की तिलावत की गई है इसका हदिया करते हैं बहक़ के मोहम्मद वाले मोहम्मद चाहदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में, और उससे जो सवाब हासिल हो उसका सवाब कुल मोमिनीन और मोमिनात की अरबा को, खुसूसन मेरे प्यारे वालदैन की रूह को हदिया कर दे, और मेरे वालदैन के और तमाम मोमिनीन और मोमिनात के गुनाहान कबीरा और सग़ीरा को बख्श दे, और उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. परवरदिगार आलम जिन जिन सूरतों की तिलावत की गई है इसका हदिया करते हैं बहक़ के मोहम्मद वाले मोहम्मद चाहदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में, और उससे जो सवाब हासिल हो उसका सवाब कुल मोमिनीन और मोमिनात की अरबा को, खुसूसन मेरे प्यारे वालदैन की रूह को हदिया कर दे, और मेरे वालदैन के और तमाम मोमिनीन और मोमिनात के गुनाहान कबीरा और सग़ीरा को बख्श दे, और उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. परवरदिगार आलम जिन जिन सूरतों की तिलावत की गई है इसका हदिया करते हैं बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद चाहदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में, और उससे जो सवाब हासिल हो उसका सवाब कुल मोमिनीन और मोमिनात की अरबा को, खुसूसन मेरे प्यारे वालदैन की रूह को हदिया कर दे, और मेरे वालदैन के और तमाम मोमिनीन और मोमिनात के गुनाहान कबीरा और सग़ीरा को बख्श दे और उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।